So, good morning mga classmate. Mo na sa natong recipe mga classmate. Fried rice with bihon. No? Di ba pwede pala? Ibang estilo din. Fried rice with bihon with taba-taba, then with eggs, then with kamote, kamote Q, and then with pako. Ayan oh. Muntik nang masunog oh. Ayan ang tunay na fried, no? Fried rice. With kamote Q, then eggs. Yan. So, tikman nga natin itong fried rice natin with bihon be. Kung lami ba, yan o. Fried rice with bihon. Pagkalami arang ba? So, nyam-nyam, no? Kuha tayo ng kaunting kamote. Ayan. Mix fried rice. Diba? Kalami eh. Yan ang pinakalami. Naka-wiper siya, naka-wiper pa. Yeah. Try nyo din guys magluto ng fried rice with bihon. Perting lami pag kanyam-nyam lang yun. Basta. Okay, bye.